cat lived in our modern era, would he state, exprime ego cogito ergo sum, I express myself, therefore I am? The ability to express ourselves and acquire new languages is one of the most powerful and unique human abilities, and I'm here to help you with this adventure. أهلاً، اسمي لينا ومعناته بالعربي نخلة الصغيرة، وأنا مدرسة عربي وفرنسي وفلسطيني بإيطالكي من أكثر من سنتين. J'ai enseigné ces langues à plus d'une centaine d'étudiants originaires du monde entier, des débutants, des candidats aux examens internationaux et des professionnels qui souhaitent élargir leurs horizons et se lancer dans une carrière à l'international. وذلك ليس بالمستغرب بما أن اللغة العربية والفرنسية هما من اللغات الست الرسمية للأمم المتحدة ويتحدثها ملايين البشر عبر العالم. Ayant grandi dans une famille trilingue, je parle arabe et le français depuis mon enfance. Je qualifierais mon accent français de standard, très proche probablement de celui de France à cause de la proximité culturelle et géographique. Je suis titulaire d'un DELF C2 avec le score de 90% et je me prépare à passer le HSK au printemps après avoir obtenu le diplôme de l'IELTS. La perspective de préparer un examen de langue peut être stressante, mais aussi très boostante. C'est pour ça que depuis 2 ans, j'accompagne des candidats à l'examen du DELF et du DALF en travaillant notamment sur des sujets d'examen en conditions réelles. تعلمت اللهجة الفلسطينية لما اشتغلت مراسلة ومحاضرة بأكاديمية فلسطينية، والشام الفلسطيني جزء من لهجات بلاد الشام اللي هي سوريا، فلسطين، الأردن ولبنان، وهو من أفصح اللهجات العربية وأقربها يمكن لفكرة اللهجة البيضاء. Je m'intéresse énormément à la théorie de l'acquisition du langage de Stephen Krashen, qui dit que la langue ne s'apprend pas mais s'acquiert, inconsciemment et naturellement. Je suis convaincue que les cours classiques avec les leçons de grammaire ne sont pas forcément la façon la plus efficace ni la plus agréable d'apprendre une langue. بالمناسبة، هل نحن أصلاً تعلمنا لغاتنا الأم في المدرسة؟ أم أن ذلك كان خلال الاحتكاك المتواصل مع اللغة في محيطنا الأسري، من خلال المحادثة، الإصغاء، المطالعة؟ Je travaille donc depuis 2 ans à proposer un contenu attrayant, des vidéos, audio, textes et contenus multimédia. Le but étant de créer une interaction thématique basée sur la compréhension, l'expression, le débat d'idées et les jeux linguistiques. أعي تماماً أنني أدرس إحدى أصعب لغات العالم، وأعتقد أن وقتك ثمين وأود أن أشاركك أكثر أدوات اكتساب اللغة فعالية. لذلك أنا لا أعتمد الكتب المدرسية ولا أقدم دروس نحو مستقلة ولا أصحح الأخطاء اللغوية إلا إذا طلبت ذلك. وإنما سيتخلل تفاعل ممارسة عفوية لقواعد اللغة واستخدام المفردات بشكل صحيح في إطار الموضوع المقترح. أروع إشي مع إيطالكي هو إنه كلنا طلاب لغات قبل كل إشي. J'ai étudié sur cette plateforme le japonais, le coréen et l'anglais, et c'était à chaque fois une aventure extraordinaire qui m'a permis de comprendre les besoins, mais aussi l'enthousiasme de mes étudiants. الآن أنا مقدمة على السفر إلى الصين لمواصلة دراستي في مجال العلاقات الدولية، وهذه فرصة أخرى لتعلم لغة جديدة، اكتساب شيء من ثقافة مختلفة، كأنني أصبح شخصاً آخر نوعاً ما مرة أخرى. 顺便说一下，当我在意大利的中国老师问我是不是爸爸和我妈妈是中国人的时候，我很开心，因为他说我的发音很好。Les étudiants me décrivent comme une personne passionnée et engagée. Il faut dire que j'ai la chance d'aimer ce que je fais et de le faire ce qui a du sens pour moi. هواياتي المفضلة هي تعلم الهانزو، الغوص البحري والعناية بأشجار البونزاي تبعي اللي بحكي معها كل صباح بالفلسطيني. أكيد هي كمان اكتسبت اللهجة بطريقة طبيعية. Les plus beaux souvenirs que j'ai avec mes étudiants, ce sont des fous rires durant le cours ou des messages de remerciement après une brillante réussite à un examen ou à un entretien. وهي التجربة الإنسانية يلي بدي أشاركها معكم. Alors réservez vite une leçon d'essai et à tout de suite. شكراً.